Sulod sa 24 ka tuig, ingon nga usa ka lawas nga kanunay na nag-ambit sa usa lamang kapan, kita gimatuto sa Dios ingon nga usa ka Kristohanong katilingban diha sa pagpangama sa atong patron San Lorenzo Ruiz. Nining atong pagsaulog sa atong kapistahan karon, atong iapil ang mga intensyon sa atong mga kaigsuunan. Una sa tanan, ang pagpasalamat ni Mr. and Mrs. Ruel and Sol Tabanao, ni Arniel Sanggalang ug ang iyang pamilya. Ilaki usab nato ang mga kalag sa atong mga kaigsuunan nga sila si Ferdinand, Jonaline, Helen, Mercedita, Dominica, Yofrosina, Agaton, Marcelino, Matia, Leonardo, Torquator, uban usab nila Luisito, Fabiana, Benjamin, Dulce, Rabulito Sr., Elizabeth, Petronio Sr., Leoncia, Arnold, Eufrasio, Fortunata, Pedro, Saturnino, Francisca, Jan Fidel, Pilahio, Lito, Francisco, Apracion, Perineo, Glenda ug Dexdel. Dugang pasalamat usab ni Lourdes Sampayan ug ang iyang pamilya, ni June ug Vilma Dade ug mga pamilya nila, yun man si Eugenio Fortines and family, Francesca Marie Colaba, Dario and Gina Oruela and family, Lumanas family, Mr. and Mrs. Maribal Lumibaw and family, ug mga pamilya nila Rey Jacinto Nunez, Tejada, Suliman Soriano, Onyola, Macarayo, Budino, Di Maligalig, Helen Palero, pamilya usab ni Godi and Merla Nituda, Guy Stephen Bantilan, labi na sa pagsaulog sa iyang second birthday karon, si Ubito ug Marla Bermudez, Jega Tevez ug Dennis Puror and family. Taliwala sa daghang mga hagit ug mga pagsulay, ilabi na ning pandemya nga COVID-19, na sinati gayud nato ang manghigugmaong pag-amuma sa Dios kanato. Busa sa pagsaulog ning atong ikakahuan upat nga tuig sa pagkakristohanong katilingban, iusahon nato ang atong kasing-kasing ug una-una sa makanunayong pagsampit sa atong Ginoo aron sa ingon pandemya mabuntog na, pagtuo ni San Lorenzo Ruiz huktan-ta. Sa pagpangulo sa atong kura paroko, Father Joel Kaasi, manindog kita og malipayong manag-awit sa pagsugod ning santos nga misa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Viva San Lorenzo! Viva! Maayong pesta kanatong tanan, malipayon kita, naniining buntag kita gidala sa maong gasa sa kinabuhi o sa pagtuo. Sa mga higayon nga kita nakalimot sa paghatag o pagdayeg sa Dios, mangayo kita og pasayo. Nagpapisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa tuod ako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala, akong dakong sala
busa na mabuyo ako kang Santa Maria kanunay bulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawatang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalikod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, sa among pag-alagad kanimo, ihatag ka namo ang pagpailog sa imong mga balaang martir, San Lorenzo ug mga kauban, kay sila nga gilutos alang sa kaangayan, bulahan sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa kasaulugan sa pula. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa mga igsuon, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gisulti ko kini kaninyo kay kamo mabuot man. Kamo may mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Ang kopa sa panalangin nga tungod niini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan niining kopa? Og dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas. Kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Huna-hunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa halad sinulog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Unsa may buot kong ipasabot? Buot ko bang ipasabot na may bili ang Dios-Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios? Dili. Ang gipasabot ko, mao nga kadtong gihalad diha sa mga paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili kamo makainom sa kopa sa Ginoo ug sa kopa usab sa mga yawa. Dili kamo makakaon diha sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bugho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo. Salamat sa Dios. Kanimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayi. Kanimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Ingon ko ang kopa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaag ngadto sa Ginoo diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Kanimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayo. Palihog manindog, alang sa Panginoon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Timayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kahadlok ni adto mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Tinunua, kahadlok kininyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit kamog duha kalanggam na sayaw. Apan bisan paniana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugod sa inyong amahan. Ubahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo, kaayong bili kay sa mga sayaw. Ang muangkon at tubangan sa mga tao, nga siya akua, ang kunon ko usab at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manglingkod ka din. So kung wala ko masayog, ika-24 na siya, kakatuigan. So kabats dahil na ako ni sa akong ordinasyon, 1996. So marag di na ito ni malinta ng panahon ni. O pasalamat ko sa Ginoo, kay sa pagkatinuod lang, ubay-ubay yun ng mga parokya, mga JKK, Pundok Banay, nga wala yun in taon ka piyesta nga uban ang katawhan pagsaulog sa Santos nga misa. Apan kita naabtan nga adunay kahigayunan. So palakpakan ang Ginoo, no? Meaning mo ang higayon. So bisan tuod pipila lamang, apan importante nga niya kita nagkatigom nga apil ang ato agayong lawas mismo dinha sa ulugan sa Santos Kamisa. Alang sa atong papamalandong ining kapistahan, tagaan akong duot ang usa ka pulong, ang pulong nga martir. Unsay kahulugan sa martir? What is martyrdom? Na ay mga nagkadaiya nga pangunahuna o kahulugan sa pagkamartir. Apan usa sa nindot kay nga definition of a martyr is this, that a martyr is a person. That is one qualification. Na di mamahimong martyr ang iro. Na di mamahimong martyr ang usa ka
butang or just an any ordinary living being. Di man mahimong martir ang tanom o ang bulak o unsa pang prutas dinha. First, a martyr is a person. Second qualification that you are a martyr, that a person is killed. Lan patyon. Now bitaw nga naay mga santos, no, may muntag doctor of the church. Pero wa siya gipatay kasi katigulang mo niya na matay lang siya para si San Agustin, di man siya martir kay wa man siya patyan. Nandiguwang lang. Si John Paul to, di siya mamayang martir kay nagda naman siya, namatay lang iyan. No? Kinalang kapatyon. Ikatulong qualification that you're a martyr is that a person who is killed because of a religious reason or faith affiliation. Sa ato pang martyrdom, dili lang alang sa mga Katoliko. Adunay martir sa mga Buddhist. So adunay martir ang mga Muslim. So tungod sa ilahang reliyoso nga pagtuo. So mao kana ang atong bantayan sa pagkamartir. Karon atong taga-agduon ang kanang gipatay. Daghang mga hinungdan nga mamahimong patyon ka. Usahay ang pagpatay mamahimong self-inflicted kind of murder. Kana bitang tao nga nag-suicide, that is self-inflicted. Aduna kay kanang gipas-an sa kalibutan. Nya di na nimo maahog makaya lukso kag building. You are killed by yourself. That is suicide. So mahimong buhaton nimo na. No? Kabalo bitaw ta ito panahon bila sa pandemic. The economy, no, went down to the negative. Di lang zero to the negative. Nya katong mga expert kaayo sa mga financial concerns sa kalibutan, di siguro ka kaya bitaw sa ilang crisis, lukso dito sa train ar babanggaan aron magpakamatay. No? So naay mga pipila usab ka mga tao na bisan Pilipino tuay taon sa abroad, nya pipila na kabulan, 7 na kabulan karon wala ka agwanta, no, naglisod na sa kanilang kinabuhi, nag-suicide. And that is also a form of killing, no, self-inflicted. Kaduha, mamahimo kang patyon kung aduna kay kaaway. No? So mao bitaw nga naay mga kasong mga murder, no? Pili ka ay assassinate, pili ka nunggabon. So nagkalaiyang pamaagi nga mamahimo kang patyon sa mga tao. Daghang mga rason, tingali sa kasuko, sa kasina, no? So di ba ni sulod lang sa dayawaan, may dayawaan sa itong silingan, no, depormentado, nya gituyo ito patay. Sa laing matang napoy klase nga gitawag dato gipatay ka tungod sa aksidente. Wa mo tuyo nag-drive ka, then head collision na ay sakyanan, patay ka dito, so gipatay ka, nga wa tuyo So may aksidente dito ang nakitabo. No? So ang usak kalaing nga pamaagi sa pagpatay kining tungod sa pagtuo. Umuo kining matang sa pagpatay kang San Lorenzo. Na kung una-una na to, pwede man unta siyang dili patyon. Kaya gitagaan man siya og chance. Kung man, mutuo ka o dili. Pwede man siya moingon og di na ko mutuo, luwas ka. No? Kunya, kini siya, ni gunit yun sa iyahang pagtuo. Therefore, that martyr is a person who is so committed to Christ. Muna'y kalainan sa Christian martyrdom. That our affiliation is no other than Jesus Christ Himself. Not to our family, not to our community, but to Christ Himself. Na mahimo tang martir. Tuod karong panahona nagkadaiya ang pagsabot sa martir na ay asawa nga binuangan na sabana niya unsa nagkahitabo
Niingon siyang kumari, Mari, saan naman ko? Martir naman kayo ka. No? Ano ito naon-naon? Why? Because of that experience of letting herself be killed. Pero balik ta kang San Lorenzo. Kaning tawhanan ni napuno sa kaiso tungod kang Kristo. Gani atong ebanghelyo karon nagkanayon, ayaw kamo kahadlok ni adtong mo patay sa lawas. Apan dili makapatay sa kalag. Busa kung ana kita kang Kristo, wala kitay kahadlukan. Hinunua kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Daghang mga panghitabo sa kalibutan. Musahay maluya ta. Musahay ma-discourage ta, di ta gusto mo padayon. Apan mga igsuon, ang makalaglag sa imong ngalan, makalaglag sa imong nawong, makalaglag sa imong dignidad, tinuod, tawhanon lang kinitalan. Apan kung muupot kita sa Ginoo, maantigog yapon kang ulakaw o tinuod sa tubangan sa Dios, iya kang sapnayon. Mga igsuon, sa tuang panahon karon, no, sa tupang sa ulong ding piyesta, nagkadaiya ang pamaagi nga manimot ang martir sa atong pagtuo. Una, kining buluhaton sa pag-ampo. Panahon sa pandemya, isulayan kita. Kunya ayaw kong ina nga, katong kaniadto nga wag kita gawas-gawas, grabe kay kano ana. Buntag gabi rosaryo. Karon uy murag relax naman. Oh. Murag lusen, murag niluag ta ba? Niluag ta. Kapag ipinumdum kita dili, hugot bakos sa pagtuo. Nga moingon kag okay na kag karon no. So naduna na po yung mga changes. Moingon ta nibalik po bang ka-traffic karon? No, isa ka mga normal things nga hibot sa kadiadto. Gawas lang nga natin mga maskara, pero nagimihinay. Apan kinahanglan balik kita sa atong buluhaton sa pag-ampo. Adlaw ug gabi. Matag karon og unya ang kinabuhi sa pagkamay ng puon sa matag binunyagan. Hulagway nga kita nahimong martir. Ngano man, gipatay nato ang panahon nga maghimog laing butang. Kung pinaagi ni ana, kita andam gayon kang ugaling simba kulang o doon may tabo nato. Nakaingon kita nga dili ako mahadlok. Umapatay ang akong lawas tungod kay Kristo anak kanako. Dili lamang sa kinabuhi sa pag-ampo. Kinahanglan usab ang kinabuhi sa pagsakripisyo. Mao kana ato ang nadungog sa ato ang salmo karon. Mabuhat kita sa atong sakripisyo, no, say matintal ta. No, labi na karon nga duog naman ya berna. Parte dito, parte liha adto ta, no? So sige lang, ano sa pugsa. Nya gusto kita nga tungod kay adunay kahigayon na karon amo sugod-sugod na ta. Parte sa sacrifice that we have to do our own share. Not because IATF or the city mayor or the archbishop tells us so, but because God tells us so. Ang Ginoo nag-ingon nato karon nga magpanalipod ta atong atimanon. Kita man ang mga magsasangyaw sa maayong balita. And we are the new apostles of today's world. So kita ampingan atong kagalingon. Dili lamang kay we are the citizens of the Philippines, but we have to take care of ourselves because we are citizens of heaven. And we are sons and daughters of God. Kinabuhi sa pag-ampo, kinabuhi sa pagsakripisyo, o ikatulo, ang kinabuhi sa pag-alagad. Daghang mga tinuod, kapulian, nagkakitabo karon nga pagpakdam nato sa paghimo sa ingon. Doon tayo usa ka lay minister, niya ingon siya, Pader, di naman ko kahimo sa paghatag sa kalawat. Labi na diya sa simbahan sa sentro kay piniro to ibig usa lang sa ano nya karon atuan maksimum tuhad duha lagi makaalagad sa pag-ana. Pero Pader, pwede ko maghimo pamaagi pinaagi nga mo volunteer to as thermal scanner. So nag-shift siya. Wa nakapakdam niya. So kini siguro sa atong pagpangalagad bisan sa mga kauban nato magsuo nga nakaroon sa live streaming, no? So kada is already an expression that you are willing to serve. Could you imagine, karoon tang urasa,
Pili mo ta ka manglaban. Ano nang apungar man kada sa imong cellphone. Ano nang apungar man ka sa imong tablet o sa imong laptop o sa imong desktop. Tungod kay gusto ka mo alagad pinaagi sa pagsimba. May igsuon kining higayunang pesta makayon kita kitang tanan di ay we are the new martyrs of today for the sake of faith. So manginawat ako nga kita magmaisugon ug andam padyon tungod sa pagtuo kang Kristo. Viva San Lorenzo. Amen. Palihog manindog. Ato karong ipadayag atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, nga mahan ang kagagahon sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tang makita o dili. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala kay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili ginuhat. Usag kinaiya sa amahan, kinaagi kanayan ang himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao o kalong sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansiyang siya sa krus. Sugon si Pilato, nagantos siya sa madapat. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Nung matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisingba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunyag alang sa pagpasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang kadasig giniusang tingog atong ipaabot sa Ginoo ang atong mga pangaliya ug busa moingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan giniyugan sa mga pangulo niini sa kanunay magpabiling usa kalig-on nga institusyon ilabi na diha sa pagbadayag sa gugma ug kaluoy sa Dios taliwala sa mga pagsulay ug hagit sa kapanahunan karon. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. nga ang kagamhanan lokal man o nasyonal madasigon ug makanunayon unta sa kampanya niini batok sa pagbibyang nga atong ginaatubang karon. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. nga ang mga nanag-antos sa nagkadaiyang matang sa kalisod hilabi na gayud ang mga kabos nga ang grasya ug kaluoy sa Dios sa kanunay maoy maghatag kanila sa kalig-on nga pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. nga ang mga nanaglihok aron mabuntog ang pandemya hilabi na ang mga anaa sa natad sa medisina ug uban pang mga frontliners nga magmakanunayon unta silang moatubang sa ilang mga buluhaton nga maayo ug himsog ang ilang panglawas inubanan sa proteksyon sa atong langitnong amahan. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. nga ang mga sponsors ug mga naghalad ning misa ingon nga pasalamat. Sila si Lourdes Sampayan and family, June and Vilma Daddy and family, Eugenio Fortines and family, Francesca Marie Colaba Maguale, Dario and Gina Orihuela and family, Lumanas family, Mr. and Mrs. Maribal Lumibaw and family, Ray Jacinto and Dunes family, Tejada family, Soliman Soriano family, Onyola family, Macarayo family, Budino and Maligalig family, Mr. and Mrs. Helen Palero and family,
Godi and Merla Natuda, Jill Stefan Bantilan, Jovito and Marla Bermudez and family, Diego Teves, Dennis Porol and family, Mr. and Mrs. Ruel and Sol Tabanao, Ugarniel Sangalang and family. Lakip na ang atong mga minahal nga mipanaw na sila si Luisito, Fabiana, Benjamin, Dulce, Rabolito Sr., Elizabeth, Petronio Sr., Luyancia, Arnold, Eufrasio, Fortunata, Pedro, Saturnino, Francesca, John Fidel, Pelagio, Lito, Francisco, Apracion, Ireneo, Glenda, Dexdel, Ferdinand, Jonalyn, Helen, Mercedita, Dominica, Yefrosina, Agaton, Marcelino, Masha, Luñardo, ug Torquator. Nga matagamtaman unta nila ang presensya sa Dios nga sa kanunay nagaanuma kanila. Ginoo, Dungga ka among pag-ampo. nga ang mga Kristohanong ginikanan magpalanggo unta sa gasa sa bukasyon sa ilang mga anak ug nga ang anaa sa formasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso magmatinud-anon unta sa ilang tinguha. Ginoo, Dungga ang among pag-ampo. nga kitang tanan nga nagambitay ning talad sa Eukaristiya nanggamot unta nga malig-on sa atong kahiusa ingon nga Kristohanong katilingban pinaagi sa atong lawom nga pagtuo ug makaninayong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ginoo, Dungga ang among pag-ampo. nga alang sa atong kaugalingong katuyuan magampo kita sa hilom. Langit nung Amahan, kanimo mituo o misalig kami. Dungga kami sa among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod. Suon pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom mo sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimayan sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos. Ginoo nangamuyo kami tan-awa nga mapuanguron kining among mga halad aron kami nga nagsaulog sa pasyon sa imong anak o linamdagan sa panag-ingnan sa imong mga martir, San Lorenzo ug mga kauban, makaambit unta nining misteryo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos ka amahan, Dios na tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong santos ka martir si San Lorenzo sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo, nihalad sa imong kinabuhi, sa iyang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadto mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni sa Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa mulay hunong nga pag-awit. Santos dili ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu aron pagsantos ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas o dugo na sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, ipikas og nihatag niini nga to siya mga tinun-an og giingon. Dawat kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa mga tinun-an o giingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo kaalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkapanahon ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, pilabi na si San Lorenzo Ruiz, nga nagatuman sa imong kabubuton, lakas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi na sa Kristo, imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Diatagan na kaniyong makagagahong na amahan. Diha sa kayo usa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong tulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta nga ingon sa langit. Ang kalanan namo sa matag adlaw, Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasayo kami sa nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Tinuoan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Maligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo nga sa Kristo, nag-ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala, o bilang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusan. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace of the fiesta. Cordero sa Diyos, kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo gid ako angay nung kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Hinungdong sa atong pagkalawat, duha ka linya, ang isa ka linya diri sa right side ug sa left side sa atong kapilya. Please follow physical distancing and the guidance of our ushers. Ang sa likod, kunya na mo kalawat pag mahuman diri sa sulod. And again, ituyod ang kamot, left over right. Kunya, dili na mo ingon og amen kay karon ang atong pari na mo mag-imbita ka nato kung ingon tatanan amen.
alang sa atong mga igsuon nga naa sa ilang mga panimalay. Tuyog ka nako nining pag-ampo sa espirituhanong pagkalawat. Jesus ko, nagatuo ako nga naa ka sa Santissimo Sacramento. Higugma ko ikaw labaw sa tanan, buot kong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga espiritual. Kakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing, iusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita. Ginoo, itugot ka kaming nakakaon sa mahal nga lawas o dugo sa imong bugtong anak, nining paghandom kanamo sa imong mga santos, Lorenzo ug mga kauban, magpabilin pagpuyo diha kanimo uban sa makarunayong gugma, aron gikan kanimo mabuhi kami ug anak kanimo makapauli kami. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ibang kita nga karong tuiga, gidikaran na sa tuang mayor na period of mourning and vigilance. No, mga bitaw na ay mga pangutana pa dahil kung sa may mahitabo sa human sa pista, ang importante ang nahitabo sa Santos sa Misa. No, mga gini pinaka-uyukan sa pagsaulog ganong na ay kaon human. No? Pero importante na ay dakong bangkete nga nahitabo mo ang Santos sa Misa. Human ini dito tanong sa tumbalay. So kabahay sa period of mourning. Unang-utana ba daw sila, no? Kaya ato ang piyesta karon sa 28 sa parokya, magsugo ng Lubina karon 19. Yun siya, unsa may mga metabo sa pista pa daw. Naatay misa, alas 6:30, alas 8, 9:30, si Bishop ang magmisa. Humanian na, mangulit ka sa tumbalay, no? So, kung naamang galing tayo ihanda, siguro mamax ng taong 25 katao aron sayon na po ang pag-contact tracing. No? Na pinakanindot din ha. So, hopefully, masabta na ito ni. So, naapat na karoon sa pagsulay o ginaot ka makalabang tanihin. Amen? So, itong hinaot lang, kamahit na panlawas, no? Unya, ato ang pangunahuna, upside-forward, atong kasing-kasing na di ka ma-heart attack. No? Ito pang hinaot. So sa makausapa, maayong pesta kaninyong tanan, ito palakpakan ng Diyos. Viva San Lorenzo! Viva! Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. O manalangin kaninyo magkagagahong nga Diyos, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang isaulog ang Santos sa Misa, lakaw kita ug sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Usang ang katapusang awit, huwag na akong pasalamatan ang ato ang mga GSL, ilabi na sa pagpangulo sa ato ang PSK, si Brad Berg, no? Congratulations sa tanan. Ito silang palakpakan. Sa tanang mga ministers na natin, no? In charge sa pag-andaw sa simbahan, sa kapilya, ang atong live streaming, atong mga usherettes, atong nitungtong, atong mga part, kapit-hapit ang mga kompleto, praise the Lord, no? Atong mga nagbasa, in charge atong operator sa LCD, dito po sa live streaming, atong lay minister, so atong commentator, so sa tanan na dito sa likod, no? Nag-andam sa alcohol, sa thermal scanner, sa lamisa, usab sa kilid, o sa tanan nga nagsimba dinhi. So buot akong pasalamatan ng tanan o katong naa sa live streaming. So hinaot ito nga ayun lang mo din na, no? O dili na ito kalimtan sa kanunay na kung ingon ini, so let's just live with it and pray even more. Salamat o may muta sa tanan.
tanan. Again, reminder, ang unang mo gawas